রবিবার সকালে গয়েরকাটা নিবাসী মনীষা টোপ্প ও প্রিয়াঙ্কা রায় দুই বান্ধবী ধূপগুড়ি থেকে বাসে চাপে শিলিগুড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। গন্তব্যস্থল ছিল দার্জিলিং পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার। তবে মাঝপথেই অর্থাৎ শিলিগুড়ি জাংশনে পৌঁছেই তারা দেখে বাস থেকে তাদের লাগেজ গায়েব। কন্ডাক্টর জানায় যে তাদের লাগেজ তিনবাত্তি মোড়েই এক ব্যক্তি নামিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দ্বারস্থ হয় এনজেপি থানার। লিখিত আকারে তাদের অভিযোগ দায়ের করতেই তদন্তে নামে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তারা। তারপরেই শুরু হয় তার খোঁজ। অবশেষে ভোলা মোড় থেকে লাগেজ সহ গ্রেপ্তার করা হয় সুবোধ রায় নামে এক ব্যক্তিকে। জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তি আলিপুরদুয়ার 12 ভিসার বাসিন্দা। সে ওই বাসেই সফর করছিল। পুলিশি জেরায় সে জানায় তিনবাত্তি মোড়ে লাগেজটি চুরি করে নেমে যায়। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে। অন্যদিকে লাগেজ পেয়ে খুশি ওই দুই যুবতী। তারা পুলিশকে ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেনি। मेरा नाम मनीषा टोपो है। कहाँ घर कहाँ? घर मेरा गैरकटा पे है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग धूपगुड़ी से दार्जिलिंग ट्रिप के लिए निकले थे। कब? संडे को सुबह 9:30 पे। ठीक। फिर जब हम लोग मतलब वहाँ जर्नी पे आए, उसके बाद मतलब जब हम लोग जंक्शन पे उतरेंगे वहाँ से हम दूसरी गाड़ी लेंगे। तो फिर वहाँ पे हमने जब अपना लगेज देखने के लिए गए तो फिर हमारा लगेज वहाँ पे नहीं था। तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा हमारा लगेज कहाँ है, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा लगेज तो मतलब 3 बत्ती में उतार दिया है करके। तो फिर हम बहुत मतलब परेशान हो गए। उसके बाद हम ट्रैफिक पुलिस वगैरह से बात किए। फिर हम लोगों को किसी ने सजेस्ट किया कि मतलब कि तुम लोग मतलब 3 बत्ती पे जाओ, वहाँ पे चेक करो बोल के। फिर हम यहाँ आए, फिर वहाँ पे फिर बहुत परेशान हुए। फिर ट्रैफिक पुलिस से बात हुई, उन्होंने हमारा थोड़ा बहुत हेल्प किया। सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक कराया, बट वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब पॉसिबल नज़र नहीं आया। फिर हम लोग मतलब किसी मतलब भैया काकू लोगों से बात किया। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे तुम लोगों का हेल्प करेंगे। तो फिर हम पुलिस स्टेशन चले आए। फिर उन्होंने हमारा हेल्प किया और हमें 2 घंटे के अंदर हमारा लगेज ढूंढ के हमें वापस किया। कैसा लग रहा है? मुझे अभी बहुत खुशी हो रहा है। थैंक यू सो मच क्योंकि उन्होंने मेरा लगेज ढूंढ के दिया। और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारा लगेज चोरी किया उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे चल के वो ऐसा किसी और के साथ ना कर सके। क्या था लगेज में? लगेज में मेरे ट्रिप का बहुत सारा सामान था, बहुत सारे कपड़े थे, मेकअप वगैरह था, मेरा बहुत सारे यूज के मतलब सामान थे। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ধূপগুড়ি নাথুয়াহাট। কেমন প্রিয়াঙ্কা রায়। কেমন লাগছে যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ উদ্ধার করলো আপনার দিকে? হ্যাঁ, প্রথমে ভাবছিলাম হয়তো পাওয়া যাবে না, তবে পাওয়া গেল, ভালোই লাগছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবা? ভালো, আশা করিনি, তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে খুঁজে দিল।